Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I am Yumi Fardila Lestari. My ID number is 190292127. I'm from International Mathematics Education, Padang State University. Now, I will to tell you about affective domain in Bloom taxonomy. Affective domain in Bloom's taxonomy, there are 5 levels, A1 until A5. A1 receiving, A2 responding, A3 revealing, A4 organization, and A5 characterization. The example of affective domain. First, receiving, A1. In a mathematics lesson, the teacher gives an explanation of question about the Pythagorean theorem. Students listen and follow the instruction given by the teacher on how to solve the Pythagorean problem. The teacher can also ask students by giving some question related to the Pythagorean theorem to strengthen the students' understanding of the Pythagorean. Yang pertama adalah menerima, A1. Dalam suatu pembelajaran matematika, guru memberikan penjelasan soal tentang teorema Pythagoras. Peserta didik mendengarkan dan mengikuti instruksi yang diberikan oleh guru tentang bagaimana menyelesaikan masalah Pythagoras. Guru juga dapat bertanya kepada siswa dengan memberikan beberapa pertanyaan yang terkait dengan teorema Pythagoras untuk memperkuat pemahaman siswa tentang Pythagoras. Why that example termasuk receiving? Because receiving is an activity stimuli from outside that come in the form of problems, situations, symptoms, etc. Mengapa contoh tersebut termasuk receiving? Karena receiving atau menerima merupakan suatu aktivitas menerima rangsangan dari luar yang datang berupa masalah, situasi, gejala, dan lain-lain. The operational verbs are listen, follow, hear, and etc. Second, responding, A2. In learning mathematics in schools, the method of discussing in class, giving presentations and questions, as well as instructing students to raise their hands when the teacher gives an equation, is one example of applying affective domains at the responding level. Yang kedua adalah responding, A2. Dalam pembelajaran matematika di sekolah, metode berdiskusi dalam kelas, memberikan presentasi dan pertanyaan, serta kegiatan menginstruksikan siswa untuk mengangkat tangan ketika guru memberikan suatu soal atau pertanyaan merupakan salah satu contoh penerapan affective domain pada level responding. Why that example termasuk responding? Because responding is the ability possessed by students to involve themselves actively in certain phenomena and show reactions to them. Mengapa contoh tersebut termasuk responding? Karena kemampuan merespon merupakan kemampuan yang dimiliki siswa untuk melibatkan diri secara aktif dalam fenomena tertentu dan menunjukkan reaksi terhadapnya. The operational verbs are answer, help, agree, show, and etc. Third, following, A3. In the process of learning mathematics at school, after students are actively asked to answer questions as described in the previous slide, then the teacher can ask students in class to give grades to their friends about the answer they have been answered. Selanjutnya, yang ketiga adalah menilai. Dalam proses pembelajaran matematika di sekolah, setelah siswa diminta aktif untuk menjawab soal sebagaimana yang dijelaskan pada slide sebelumnya, lalu
Pendidik dapat meminta siswa di kelas untuk memberikan nilai kepada temannya tentang jawaban yang telah dijawab. Why that example termasuk valuing because valuing means giving value or appreciation to an activity or object. Here, students are not only willing to accept the values taught, but they have the ability to assess concepts or phenomena, namely good or bad. Mengapa contoh tersebut termasuk menilai? Karena menilai itu sendiri merupakan apresiasi terhadap suatu kegiatan atau objek. Di sini, siswa tidak hanya mau menerima nilai-nilai yang diajarkan, tetapi mereka memiliki kemampuan untuk menilai konsep atau fenomena yang baik atau buruk. The operational verbs are assume, emphasize, believe, and etc. Word organization. For we can use an example of what is meant by a straight line. We can use this question as a reference to measure students' organizational abilities because from this question, the teacher can ask students to mention the definition and characteristics of a straight line. Then the student will express his or her own opinion about what a straight line. And at the end of the lesson, the teacher will emphasize and clarify the definition of the straight line. Yang keempat adalah organisasi. A4. Contoh soal, kita dapat menggunakan apa yang dimaksud dengan garis lurus. Soal ini dapat kita jadikan sebagai acuan untuk mengukur kemampuan organisasi siswa. Karena dari soal ini, guru dapat meminta siswa menyebutkan definisi dan ciri-ciri dari garis lurus. Selanjutnya, siswa akan menyampaikan pendapat dia sendiri tentang apa itu garis lurus dan di akhir pembelajaran nanti, guru akan mempertegas dan memperjelas definisi dari garis lurus tersebut. Why that example termasuk organizing? Because together organizing different values to form new values that are universal, which bring about general improvement. Mengapa soal tersebut termasuk organisasi? Karena mengorganisasikan nilai-nilai yang berbeda untuk membentuk nilai-nilai baru bersifat universal yang membawa perbaikan secara umum. The operational verbs are organized, combined, and opinion form. Okay, the last one, characterization of 5. In learning mathematics, if a student has finished solving a given problem, the teacher can ask other students to ask about the answer that have been made by students. Here, the teacher can see how the character of the student in convincing his friends about the answer he has got. Yang terakhir adalah karakteristik. A5. Dalam pembelajaran matematika, jika seorang siswa telah selesai menyelesaikan soal yang diberikan guru dapat meminta siswa lain untuk bertanya tentang jawaban yang telah dibuat oleh siswa tersebut. Di sini guru dapat melihat bagaimana karakter dari siswa dalam meyakinkan temannya tentang jawaban yang telah ia dapatkan. Why that example termasuk characterization because this characterization refers more to a person's character and life force. The integration of all value system that a person has that affects his personality and behavior patterns. Mengapa? Karena karakteristik ini mengacu pada watak dan daya hidup seseorang. Keterpaduan semua sistem nilai yang dimiliki seseorang yang mempengaruhi kepribadian dan pola perilakunya. The operational verbs are influence, actualize, change behavior. Okay, that's all from me. Sorry for mistake. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.